Assalamu alaikum. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 12 апрель 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук мал базары күнгө ишемби пригород бул жака келген, билесиздер. Сокулук мал базарында. Ана кеттик анда. Видеого лайк тырс басып көрүңүздөр, туугандар. 2 ай 20 күн. 2 ай 20 күн билгиз. Сиздикиби? 95. 90 эркекке? Эркек. 95 миң сурап атты туугандар. Көрдүңүздөрбү? Номер айтып коём. Айт. 0705 705 менен 08 08 24 68. 24 68. Бир эле баш барбы сизде? Ооба, бир эле. Бир эле баш, а? Жакшы. Кайсы районда болосуз? Сокулук. Сокулуктун өзүндеки. Жакшы. Сиздики канча, ассалам алейкум? Бул Швед. Швед. Баасын айтыңыз. 50 миң сом. Мыналарчы? 38'den. 38'den. Бүт эркеге? Tamam. Жакшы. Ой, машалла. Сода кылат экен бул жигит, э? Ой, жакшы. Саттың бана бүгүн? Молодец. Содаң берсин, Жакшы. Кеттик алдына карап, ушундай жаш музоолордон көрүп. Сиздики канча экен? Канча бул? Ургачы. Кет. Мына швейцар канча экен, ассалам алейкум? 55'te bunlar. Üçөө 55'ten, Erkekler? Erkekler? Рахмат, Алла разы болсун. Искусственный дейт мына. Достор, 3 баш. 2 aylıklar. 2 айлыктары? 1,5 ay olsa karma atkan. Ушул 1,5 айлык. Канчага сода болду байке? Мына жакшы экен бул. 50'den beri otur. 50'den бери берип атасызбы? 50 миңден бери атты, бербей жаттыр байкем. Швейц дейт мынаки. Номер айтасызбы? Жоқ, Шеден сатар. Содаңызды берсин. Канча экен бул? Алдыңызбы? Канча экен? 50 olsa verem. 50 болсо берем. 50 болсо берем дейт. Эркек экен, э? Erkek. Жакшы, эркек 50 болсо берем дейт. Бир туугандар. Ушундай. Канча мыналар? 38'ten сурап атат. Жаш музоолорду. Канча экен бул? 45. 45? Туугандар, майда торпоктор көп экен. Канча экен эже? 40 дейт. Эркекпи? Ургачы 40 дейт. Жакшы. Дон Кабар деген канал. Нолу көрөчү экөөнү. Канча экен баасы? 50'den эркектерби? Бирөө ургачы, бирөө эркек. Бирөө эркек, бирөө ургач 50'den сурап атат. Эмне порода бул? Симентал дейт, достор. Аркычы? Деле ошол экен. Чоңураак өтөйлү эми, туугандар. Кандай болуп атат? Чоңурактарын көргөзүп берели. Эркектер бар экен мында жерде. Сурап көрөчү. Байке, ассалам алейкум. Бааларын айтып коюңузчу. Эркектердин 58 68 дейт. Бирок жапыстар эле 58 68 дейт. Ассалам алейкум. Канча? Barбы? Ургачылар Kaçlar 40'tan eкен. Ургачылар үчөө. Манаки үчөө. Бирок чоңураак экен, 40 миңден байкем сурап атат. 65'ten ургачылар экен, достор. Бирок чоңурактар экен. Кана, айкеси өтүп кет. Мындай болуп турасызбы? 62'den дедиңизби? 65'ten кечиресиздер. 65'ten. 60'тарга бересиз. Базар канча берип койду? Берелек. Бүгүн кандай базар? Сус, Базар сус дейт. Мал көп, выбор көп. Кайсы? Жо, бала тартпайбыз, тууган. Мынактан мындай музоолордон тартабыз. Байкес канча? 58. 58 эркекпи? Erkek. 58 дейт. 56'ga verir salam. 56'ga берип саласың. Базар канчага берди базар? 54 жарым бербедиңби? 55 болсо карматат элең да? 55 salam. 55 жарым, машалла. Содаң берсин. Сиздики канча? 72. Эркек ургачы? Ургач. Симентал 72 дейт. Мочу? 52. 52 дейт. Жакшы. 52 дейт. Мынакта да бар экен. Көрөчү. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Канчадан букалар? 85'ten. 85'ten байкемки. Канча баш? 5 baş. 5 баш 85'ten сурап атат. Тоогайда айтган. Телефон айтабызбы? Aytağız. Кана? 5. Өткөндө чалыштыбы? Жоқ, ötken yok. Өткөндө сиздикин тартпапмын мен, өйдө жактан Петровкалыктар. 505 менен 05 05 20 20 номерлерине байлансаңыздар, мына ушундай болгон. 1 жашар, 1 жашар. Бааларын уктуңуздар, чалып сүйлөшөбүз. Ушуну канчага берип койдуңуз экөөнү? Я. Экөөнү канчага деп атат?
46'dan da olsun. 46. Siz sürüp atasiz. Tigi alanman kança berip atat? Bilmem abi. O da söyleşi var. Eko süйлöşüp atat ar jakta. Mana Eko süйлöşüp atat eken. Mana. Eko. Ya uşunu kança dep atat? Taksir. Baz kança berip koydunuz? Ayt. Ekona 80 mi? Oldu. Ekona 80. 40'tan beriptir. Berbey jatat. Mo tokal kança? Assalamu alaykum. Basını aytıp koyunuz. Ha? Bayke bas. Bas kança? 88 deydi. Görüңүздөр. 88 ming deydi. Urgaçılar eken. Kançadan eken bular bağları? 63, 60 har qanday. Sizdiki mi? 63, 63, 60 har qanday, ha? Mana ошондой. Çoң-çoңдор экен. Ya targıl kança bul? Baсын айтып коңуз. 78 ming. 78 ming, ha? Жакшы. Сизди тартпайм, байке. Торпоктор тартам. Ассаламу алейкум. Иштебиз жакшы. Бүгүн көбөйт түскөн бүгүн. 53'te. Tanışkanız o gazetemiz. Болду, болду. Канча? 53'te. 53 mingden sürüp atat. Байкем, жакшы ургач 53. Муналар? 50'den. Erkekler, he? Жакшы. Сода кандай, байке, жакшыбы? Болуп атат, he? Содаңызды берсин. Мына. Тугандар көрдүңүздөрбү? Жакшы жүрө макырын. Мынакей, тугандар. Bağlarını uqtuңuzдар, he? Erkeklerge ötölü, erkeklerge. Muna erkekler kançadan eken, ya? 72'den. 72'den deydi, tuganдар. 72'den deydi. Sürüp atat, tuş berese, bazar kança verdi? 67'den. 67'den berilbeptir uşular. Görüңүздөр, şaşpay, aldında da gösterip bereyim, mına. Toğu ayda tugan bukalar. Bağları uşunday, 67'den berilbeptir. 72'den sürüp atam deydi. 3 baş eken. Biroq muna sööktü. Bak keçiriz. Bu sööktü eken tuganдар. Baykeler, bağlarını aytıp koňuzdarçı. Bağlar. Kançadan aldınızlar aytıp koňuzdarçı. 70'ten alındı. Buyurusu ne? Mına 70'ten alındı. Toğa aydagangabı? Жакшы, жайлоого де 70'ten alındı. Ушундай болгон торпокторду алыштыр. Колдон келишинче көргөзүп берип атабыз. Сиздер лайктардан уруп көрүңүздөр, сындырып. Тугандар, бул жерде дагы бир бука торпок. Ургач экен, э? Ургачы кунажын дейт. Эгерде уйгулам дегендер болсо, эмне порода бул? Герефорд. Герефорд дейт. Тазабы? Таза Герефорд экен мынакей. Жашы кандай? Жашы 1,5. 1,5 жаш экен, тугандар. Көрүңүздөр мына. Бир эле баш барбы? Bir ele baş. Канча сурап атасыз? 105 lira oldu. 105 миң сурап атат экен. Номериңизди айтасызбы? Ооба. Айтыңыз. 0500 500 менен 0500 56 69 69 90 деген номерлерine çalsаңыздар. Дагы бар экен. Муну сиздики эмес, э? deri de var. Эркектери да барбы? Эркектери да бар экен. Адрес кандай? Ленинскийде, Бишкек шаары. Gereport kaçı? 105 lira oldu. 105 lira da. Çala veresizler. Gerefort gerek bolsa. Oh. Makul, iyilik, sodağınızı versin. Kettik anda aldığını qarap. Buqalardan görüp tatayçı bugün. Bütündögülerden suraşkan. Kança buqanız? 75. 75. Rahmat. 75 deyip. Baykeriz. Bu narın tutasın. Жақсы. Ежем, жақсы қылаңдар. Қандай сеже? Қанша? 85 lira olacak, bunlar 72'de. 72'den ekö, biri 85 eкен, тоқол. Çoğun. Rahmat eje, жақсы. Қаншаға алдыңыз? Buamız yaptı ne zılar? 80'ge alып тұр. Çoğun. Жаш бирок, çoğurak. 80'ge aldım deydi. Алынған ба? 80. Мынақта çoğun бұқалар тізіп қойышқан. Бар екен, көрелік. Hayday. Bunlar eğleri görünbeydi bunda. Eğleri varını tartı vereyle. Dostlar, erkeklerine tartaylı. 70'de. Kança eken bu kunacın? 65. 65. Жақсы. Bunda erkekleriniz kançadan? 65'ten değil. 65 miңden değil. Tuğandar görünüzdür. Pazar öte sonu. Bunu az uçu? Vardı uçu öten be? Bu urgaç kança? 50 deydi urgaç. Uşunu kançaga bermedin mi onu? 60'ga bermedin mi? Ana. 60 miңge beriptir şunu. Görüp alыңыздар. Erkek buqalar. Жақсы, rahmat yine. Baykesi sizdiki kançadan bolup atar? Bağlar. 65 demeyin. Sizdiki de 65 eкен, he? Жақсы. Kançadan boldu soda? Ya. Soda boldu? Soğuda canı ne? Жаңылы, содаңызды берсин. Жаңылап келиптир. Мына. Сонда Швейцарияда сурагандар барбы? Байке, ассаламу алейкум. Канча баасы?
90. 90 ming. Yaşı qanday? 10 aylık torpaq. Nomer aytasızmı? Yo'q, ha? Yaxshi ekan biroq. Savdo bo'ldi? Qanchaga? 75 ga berib beribdi biroq. Alsdan ko'rsatib qo'ying, artchag'ana. 75 ga berib beribdi. Ko'ringizlar, Soquluq mal bozorida. Qanchadan aldınız? Satlar. Qanchadan? 75 tane. 75 den deydi. 75 den deydi. Bozolu şey koyun. Qanchadan ekan shular urg'achilar? 78 tane koyun. 78 den eko'ydi. Cho'ng-cho'ng ekan-a? Yoshlar. Cho'ngdor. Hazırlıqnoy deydi. Cho'ngdor. Qanchadan ekan eko'vi? 35. Erkekmi? 35 den deydi. Aleyküm qandaysiz? Aka, ishlaringiz yaxshi? Qanchadan bo'ladi bular? 72 den. 72 den, he? 72 den. Mana qancha osh bor? 4 tane bunlar 4 tane. Qaysi tartib? Bunlar 4 tane. Ha, tartib, he? Bunlar 80 den. 80 den. Cho'ngroqlari va. Hoppa. Avayla. Bozor. Mana. Bayka shular qanchadan berbey yig'asiz? Ba, bo'lyapti, ba. 68 den bunlar 4 tane bermeydim. 68 den berbey jetasiz, he? Nomer aytasizmi? Ha, rahmat, he? Savdangiz bersin. Mana 68 den berbey jetdi. Qanchadan? 60'dan. 60'dan erkekmi? Oy, ne qimmat buncha kichikeyli. Qanchadan so'radi bozor? Mayli, sen so'rasin da. Bozor deb qo'ydi, bu xo'jayin baring. Qanchadan savdo bo'ldi? 57 dan berbedingmi? Maşallah, 57 mingdan berdi. Savdang bersin, he? Nay, ortidan ko'rinadi. Kichikeyli 57 dan berib berdi. Yaxshi, erkek buqalar ekan, to'g'andar. Onu ko'raychi, baykim cho'p berib o'tadi, yaxshi ekan. Baykasi, bahasini aytib qo'yingizchi. Bahasini. 105, he? 105 deydi. Yaşı 1 yaşdan ötken o'xshaydi. 8 aylıqmi? 8 aylık ekan. 105 deydi. To'g'andar. Mana shunday bozorning oyog'ina chiqib qoldik endi. Jilqi jaqqa o'taylik, mana buqani ko'rgazib qo'yib tur. Bayka, qancha ekan bahasi, bayka? Aldingizmi bularni? Ya, qanchadan bo'ldi? 85? 80 dan bo'lib tur mana. 80 dan. 80 dan bo'lyapti, 80. Savdo bo'lyapti, qatı bo'lyapti. No sarının basini aytib qo'yingizchi. 80 ekan. 80 deydi. Qaysi savdo bo'lib qoldi? Qana qancha bo'ldi aytib qo'yingizlarchi. Yo'q, mallarni tartamiz. 75 ming 5 dan ketdi. 500 dan ketdi. He, buyursin, rahmat. Algandagı, satqangadağı. 75 ming 500 dan ketdi. Ba yaxshi, ba o'ta sonunda cho'ng ekan biroq. 2 yoshliqlar bu. 2 yoshliq pashti deydi, yaxshi. Ma'qul baykalar, savdangizlarni bersin. Yaxshi. Buni o'g'illarni ko'rasiz. Qanchadan ekan? 62 dan. Mana 62 dan so'rab o'tadi. Qanchadan berbey yotasiz, baykay? Suraylikmi? 67 dedingizmi? Ha, 62 kechirasizlar. 62 dan. Mana shunday erkeklar. Yaxshi. Bunalar qanchadan? 65 kuruk. 65 mingdan so'rab o'tadi. Shu bilan videoni oyoqdaymiz to'g'anlar. Sog' salomatda turingizda. Buni qulochi kimniki ekan? Bo'g'oz ekan-a? Bo'g'ozmi? Yelin deb qo'yibdi. Ha, tug'anmi? Ha, ertaga tug'ib qo'ydi-da. Balası ölüp kaldı. Ha, bahasi qancha? 90 so'rayapti. Balasi o'lib qolibdi. Birinchi tug'di ekan-la? Yaxshi. Bunalar qanchadan ekan? 55 tane. 55 ta erkeklari? Pichoq. 55 dan so'rayapti buniki. Oho, bozor qanday bozor? Berilekmi? Savdangizni bersin, he? Yaxshi, buniki. Tutumuzda Soquluq mal bozoridan ko'rdingizlar, to'g'anlar.